Op. Yan na guys. Ganyan po ang pag... Anong tawag dyan? Bismaw? Tempered. Tempered ng bakal. Huwag nyong ano to, for professional only. Kung sa Tagalog, subo. Ganyan po ang pagsubo. Subo. Subo. Mali pala yung words ko, sorry. Subo pala, subo. Susubuan para tumigas. O yan ha, narinig nyo ha, para tumigas. Hindi subo subo. Yan, yan. Di pala siya inaano, no, binabaga talaga, no, na biglaan na, no. Talagang ano lang, mild lang. Good morning, bye. Live, bye, live. Live. See what? Watching the FB, live. Live. You want live? Social media, malum. Ay, wasa-wasa like. Ano to? Please award this thing. Ay, hitting. May muskil. What country are you? Country? Got. Africa. Ghana. Mapisim-sim Africa. Full Africa. Ghana, Africa. Nigeria. Africa, sim-sim. Kenya. Sim-sim Africa. Yes. African. African. Sim-sim Icon si musician. Icon. Okay. Yan na guys, nilulublob na po. Nilulublob niya na. Ganyan guys, pag tempered. Okay, pinahiram muna po guys sa ating kaibigan. Mapi mo skill video bay? Suya video? Yes, Mapi ada karban. Boss? La. Full bus. Ada mapi. Ada mapi. Mapi hole. Mapi. Shop. Drill. Drill. Ada drill, malam drill. Drill bit, drill. Hole, ada karban, mapi steel. Palpak pala yun. palpak. Ito po ang ating ginagawa ng kaibigan nating si Paring Midton. Ang paghihinang. Yan guys huwag niyong gagayain sa bahay yan. Sa workshop lang yung ginagawa. Hina. What in the sukol sa dik? Sukol. Okay. Yan lang guys. Peace out.